ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ତପସ୍ୟା କଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ତପସ୍ୟା ବଳରୁ ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କ ତପସ୍ୟା ବଳରୁ ଶୁକ୍ର ଭାଇ ଏବଂ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ତପସ୍ୟା ବଳରୁ ଆମେ 12ଟା କନ୍ୟା ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲୁ। 12ଟା ତୁମେ 12ଟା କନ୍ୟା ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲ। ଯଦି ତୁମେ 12ଟା କନ୍ୟା ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲ ତମେ ସାନ୍ଟା କି ତୁମେ ବଡ଼ଟା ମନ୍ୟାଟା କି ସେମିତି ଭାବ ଟିକେ ମତେ ମା ପଢାତି ସେ ପହଞ୍ଚିବ କଥା ମାମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ 12 କନ୍ୟା ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲୁ ଶଙ୍କର ତୁମେ ସାନ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲି ନନିଲ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଇବନି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶଙ୍କର ସାନ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲି ମାମୁଁ ମୋର ମା ବାପା ମାକେ କାଇଁ କରିଛି ବାକଟେ ତିଆଲି ଗୋଟେ ମଞ୍ଜୁଷା କାଠଟା ଯେତେବେଳେ ସେଇ କାଠ ବାକସ ତିଆଲି ମାମୁଁ ସେ ବାକସରେ ମତେ ଧରି ଦେଇଥିଲି ମତେ ନେଇକରି ମଝା ନଦୀରେ ଓହଳି ଦେଇଥିଲି। ଜାଣିଛ ମାମୁଁ ମତେ ସୁନ୍ଦରୀ ବୋଲି ମଞ୍ଜୁଷାରେ ଯମୁନାରେ করে পারি সুন্দরী বলি গো মশা তুলি দেলে ভরি মা মশা তুলি দেলে ভরি মায়েরা কাহা কেনটা কথা কহলা গো হ্যাঁ ও আপনপুর মশা দেলে ভরি মশা দেলে ভরি কা বলে বলে মই মনুষা মই করে বাকসি মতে ভরি দেলে গো মামু ওই মা আগ মতে সুন্দরী বলি মনুষারে বলে করত মুনারে করে পারি এ মতে সুন্দরী বলে মনুষারে বলে করত মুনারে করে পারি सुना 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 सुना